हाय फ्रेंड्स मोर गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो ए वीडियोटा कौन एटा होची तो प्राय सब जानी सारथिबे ऑलरेडी छाड़ी थी जो थंबनेल तो देखि जानी सारथिबे एंगेजमेंट रो एटा होची एंगेजमेंट रो शॉपिंग वीडियो। तो आमे कौन कौन सब शॉपिंग करी आनचु सेटा वीडियो तो एते करि पारनु कने अलग अलग जगह रो सब शॉपिंग होची ऑफलाइन ऑनलाइन सब एमती शॉपिंग होची तो सेगुडा सब देखै परिबुनी खाली कौन कौन सब आनिचु सेगुडा सब हम समस्तंकर शॉपिंग ता टिके कौन कौन करचु टे देखै दबा आउ सब आमे खोली के एक्चुअली एइथे सब पुरे देइचु समस्तंकर पूरा एते जरी फरी खोली के तो देखैले वीडियोटा पूरा लॉन्ग हे जिवो सेति पे आमे सब पूरा ए करके गोटे जगह पुरे देइचु देखैबो। आम घर सबुठू छोट किए एना आम छोट पुआ अच्छी ताठू आगे देखा स्टार्ट करवा तार कौन पिंधिया आसची आगे ताठू देखा आम स्टार्ट करुचु। एक्चुअली ये आम जीजू पुअर पूरा कस्टमाइज कपल ड्रेस विथ छुआर भी ऐड है तीन जन पूरा मैच अच्छी। प्रथम देखो रुहतु आम छोट पुअठू आगे आरंभ करा देखा एटा होची तार गोटे धोती पैंट गोटे 3-4 मासर छुआ से गोटे कुर्ता पिंधिबा मो एंगेजमेंट रे आ एटा होची ता शर्ट आ हाफ ब्लेजर ता ता सेट सेटा ता पैंट आ एटा होची आरो साड़ीटा जोटा ता ब्लेजर ता देखा ता ब्लेजर रो पूरा साड़ीटा तांगर पूरा कस्टमाइज से मा छुआ आ ता कॉम्बिनेशन ता आ एटा पूरा तार ब्लेजर ये साड़ी तार एटा मैचिंग ब्लाउज ता मैचिंग ब्लाउज ता भी अच्छी स्टिच आ एटा होची तार ब्लाउज ता एटा साड़ी रो मैचिंग ब्लाउज ता आ एटा सेम कुर्ता विथ हाफ ब्लेजर ता हम जीजू घर आ एटा साड़ी ता ब्लाउज एटा होची एटा सब जरी पैकिंग दिला किंतु आमे सब वीडियोटा एते खोली खाली देखले लॉन्ग हे जीवो सेते पे आमे सब काढी के गोटे बैग रे पुरे देउ तबे एंगेजमेंट भी बहुत कम दिन रहिला देखे सुबिधा तबे एंगेजमेंट भी कम दिन रहला सब स्टिचिंग पे दिया हितला ना तो जरी फरी सब खोली के आमे सब ए गोटे रे पुरे देथु ता तांको आंकर पूरा सरी गला पूरा जंती टाइप रो त बाबांगर सेमती सेम हां पूरा सेम टाइप रो तापरे एटा होची आम सानगुर सब सानो बुणी मुनुर तार जीन्स टॉप स्टार्ट के भलो आ तार अलग अलग सब भी अछि पिंदिया पई तो इला जीन्स टॉप एटा टॉप्सटा एवा टॉप्स तापरे एटा होची आम सोनुर आमर सब खोला तोर रे गाबे छोड़ी दी के एटा कुर्ता सेटटा ता पैंट एटा ता एटा पैंट और सेटा ता चुन्ना एटा हो जा मार साड़ी मा पिंदिया भाई किंतु मा कोटा पिंदिबा ता ठिकड़ा भाई हां एटा होची मामार साड़ी मामार मोटे का लास्ट एटा होची ता साड़ी एटा ब्लाउज पीसटा एटा स्टिचिंग हे जाई छी आ जे बहुत कम दिन रहिला एटा होची बापांकर जींस पैंट साटा होची साटा मैक्सिमम सब खोलिले पुनी भांगिया पड़िबो कष्ट। फाइनली आम घर समस्त सरी गला आम घर समस्त सरी तो फाइनली हम समस्त घर मेंबर जते जण आम तो सरी गला समस्त सरीला एबे फाइनली हम ब्राइड घर देखिया टिके आ चलो देखा देखिबा आगे मुटे देखा पूर्व कहि दोची मोर एंगेजमेंट रे एक्चुअली मोर नॉर्मल रे गोटे साड़ी रे गोटे अलग टाइप रो गेटअप न पई बहुत टिके इच्छा था तो सेटा भी मु नउची तो जहार न्यूली मैरिड हेते से जहार देखे समस्त से तार सही टाइप करियो बोली इच्छा करे सेले गोटे मिक्सर टाइप रो करिची आपण एटा पोस्ट रे तो देखि सारथिबे ऑलरेडी आ एटा देखे दउचो अबे आ एटा एमती टाइप रो कॉम्बिनेशन करिकि गोटे करची आ मते टिके यूनिक करा पे इच्छा मु टिके नॉर्मल समस्त जोटा करनी मछरा भल लागे ना किंतु एटा भी एक्चुअली करी जंदी बहुत जण हेले भी मते टिके अलगा टाइप रो करा पे हम घरे की करना दीपंदा बाहर करचन एटा होची मोर साड़ी एटा त साड़ीटा गोल्डन डुअल टाइप रो लाइट पिंक गोल्डन भीतरटा
ଏଇଟା ଅଛି ଖୋଲିଲେ ଟିକେ ନା ଅବାଗିଆ ହବ। ଯୋଉଟା ଏଟା କାନିଟା ଏଇଟା ତା ଭିତରଟା, ଏଇଟା ତା ଭିତରଟା ଗୋଲ୍ଡେନ ସେଟା ତ ଗଲା ଶାଢୀ ମାନେ ସେଟା ତଳେ ଯୋଉ ଉପରେ ସେଟା ପକେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା ତା ତଳଟା ତଳେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଯେ କିନ୍ତୁ ଏଟା ତା ତଳଟା ଆଉ ସେଇଟା ତା ଉପରେ ଯୋଉ ଗୋଡେଇକି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଏଟା ଗୋଲ୍ଡେନ କାନା ସେଟାର ବି ଟିକେ ଡୁଏଲ କଲର ଟା ଅଛି ଗୋଲ୍ଡେନ ଟା, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଡିପ ର ଗୋଲ୍ଡେନ ଟା ଆଣିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ ଟା ଆସେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ବ୍ଲାଉଜ ଟା। ଅଲଗା ଟାଇପ ର ମାନେ ଏଟା ଏ ବ୍ଲାଉଜ ଟା ବି ଅଲଗା, ମାନେ ଶାଢୀ ଟା ଅଲଗା ଆଉ ସବୁ ଅଲଗା। ସବୁ ଅଲଗା। ବ୍ଲାଉଜ ବି ତାର ସେ ଶାଢୀର ବ୍ଲାଉଜ ଟା ବି ବହୁତ ବଢିଆଟା ଅଛି। କେବେ ସେଟା ଅଲଗାରେ ପିନ୍ଧିଲେ ସେଟା ଦେଖିବେ। ନର୍ମାଲ ଶାଢୀ ସହ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିବେ ତା ବ୍ଲାଉଜ ଟା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତା ସହିତ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଲା ତ। ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ରାଇଡ ର ମତେ ଟିକେ ଏତେ ହିଲ୍ ଟାଇପ ର ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫ୍ଲାଟ ରେ ପିନ୍ଧେ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଖାଲି ସାଇଡ ଏଟା ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛି। ମ୍ୟାଚିଂ ଆଉ ଶାଢୀ ସହ ମ୍ୟାଚିଂ ଆଉ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ ଆଉ। ମତେ ବି ଟିକେ ଏତେ ହିଲ୍ ଟାଇପ ର ଭଲ ଲାଗେନି କି ଏଇଟା ଯୋଉ ଇଏ ଟାଇପ ର ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଏମିତିକା ଟାଇପ ର ନର୍ମାଲ ହେଲେ ମତେ ମୋର ଭଲ। ଗୋଟେ ସ୍ପଞ୍ଜ ନେଇ ଆସିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ବାହା ହେଇଯିବ ହେଲେ ବି ଆସିଲା ଏଇଟା। ଏଇଟା ହଉଛି ତା ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ ସେଟ ଟା ମ୍ୟାଚିଂ ର ସବୁ ଆଉ। ଏ ତ ଶାଢୀ ପିଙ୍କ ଗୋଲ୍ଡେନ ଟିକେ ଅଛି ତ ଏଇଟା ବି ଚୁଡ଼ି ବି ସେମିତି ଆଉ। ଖୋଲୁନି କାହିଁକି ଖୋଲିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଇଏ କରିକି ରଖିବା ଏଇଗୁଡା ହଉଛି ସବୁ ମାନେ ଟେମ୍ପଲ ଜୁଏଲାରୀ। ଏଇଗୁଡା ଗୋଲ୍ଡେନ ର ପିଙ୍କ ର ଅଛି ଆଉ ଏଗୁଡା ଟେମ୍ପଲ ଗୁଡା ଗୋଲ୍ଡେନ, ଏଇଟା ଅଛି ଆଉ। ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ୟାକେଜ କରି ରଖିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଜୁଏଲାରୀଟା, ଏଇଟା ନେକଲେସ୍ ନେକଲେସ୍ ସେଟ ଆଉ ତା ନର୍ମାଲି ତା ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ଟା ଆଉ ଏଇଟା ତା ମଥାମଣିଟା ଆଉ। ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କି ପୁରା ଗେଟଅପ୍ ଟା ସବୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଅଲଗା ଆଉ ପୁରା ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ଯେମିତି କି ଏମିତି ତ ନେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ବି ଟିକେ ଅଲଗା ତ ବହୁତ ଆମ ଘର ଭିତରେ ତ ମୋର ବହୁତ ଅଲଗା ଅଛି, ଆଉ ବାହାରେ କୋଉଠି ଥାଉନଥିବ। ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗେଟଅପ୍ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମୋର ତ ସବୁ ସରିଲା, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଜୁଏଲାରୀ ଦିଦିର ସେ ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କପୁଲ ଡ୍ରେସ ରେ ଶାଢୀ ତାଙ୍କ ସବୁ ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ତାଙ୍କର ତାର ସବୁ ସୁନା ଗେଟଅପ୍ ଟା ଅଛି। ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ ର ତାର ସବୁ ଅଲଗା ଅଛି, ସେଟା ତ ପରେ ଦେଖା ହବ, କିନ୍ତୁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ତାର ସବୁ ସେ ସୁନା ଗେଟଅପ୍ ଟା ନବ। ଆଉ ଆମ ଘରେ ସବୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଉ ରହିଲା ସେମାନେ ବି ସବୁ ସେଇ ନର୍ମାଲ ହିଁ ଟିକେ ଗେଟଅପ୍ ରହିବ, ଜଷ୍ଟ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ମାନେ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ରହିବ। ତ ମ୍ୟାରେଜ ଗେଟଅପ୍ ରେ ସେଗୁଡା ସବୁ କଣ ପିନ୍ଧିବେ ସେଟା ପରେ ଦେଖାହବ। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି କଣ କେମିତି ଲାଗିଛି ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଆମ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସପିଂ ବି କଣ କେମିତି ଲାଗିଛି ଜଣେଇବେ। କାହାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।